چلو نمسکار. آج پھر ہم تمہیں ہمارے بچے سے ملاتے ہیں. یہ میرا بچہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے. تنگ نہیں کرتا، مجھے بہت پیار کرتا ہے. کوئی لوگ اسے تنگ کرنا بولتے ہیں، لیکن ہمیں پیار کرتا ہے. وہ پیار پانے کے لیے یہ میرا بچہ میرے پیٹھ پر چڑھتا ہے، میرے ہاتھ کو کاٹتا ہے اور بولتا ہے میرے سر پر ہاتھ گھماؤ، میرے سر پر ہاتھ گھماؤ، میرے بدن پر ہاتھ گھماؤ. اسی لیے میرے آس پاس آتا ہے، مجھے تھوڑا تھوڑا کاٹتا ہے. کچھ تھوڑا سا دودھ پینے کے بعد یہ بچہ ایسا دیکھو، ایسا اس کو بٹھایا تو یہ شانت رہ جاتا ہے. نہیں تو مجھے تنگ کرتا ہے. یعنی کہ مجھے کو پیار کرنے کو کہتا ہے. دیکھو یہ نیچرل بات ہوتی ہے. ان کو بھی بات کرنی آتی ہے. تو تم کو انسانوں کو لگتا ہوگا خالی ہم بات کر سکتے ہیں. نہیں، یہ پیارے بچے بھی بات کرتے ہیں، لیکن اپنے کام سے بات کرتے ہیں. کچھ دن پہلے ہمارے یہاں ایک کرکٹر تھے، سچن تینڈولکر. کیا کرتے تھے؟ تینڈولکر امپورٹنٹ میچ میں کبھی کبھی نہیں کھیلتے تھے. اس کا کارن بھی الگ تھا. اور کیوں نہیں کھیلتے ہیں وہ ایک راز ہے. کوئی ہم کو پرتیکش آ کر پوچھے گا تو ہم بتا دیں گے. وہ امپورٹنٹ میچ میں نہیں کھیلتا تھا، جان بوجھ کر نہیں کھیلتا تھا، اور وہ بھی اس کی غلطی بھی نہیں تھی. وہ اس گانے کی طرح ہے، وہ گانا ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. جب بھی سچن تینڈولکر کپتان بنائے گئے، اسی سمے ان سے کچھ سینئر کھلاڑی تھے عمر میں سے، تو وہ اس کو ساتھ نہیں دیتے تھے، اور اس کی کیپٹنسی اسفل ہو گئی. اور اس کا نتیجہ یہ ہو گیا، اس کے کھیل میں بھی اس کا پرینام ہو گیا، دشپرینام ہو گیا. اس کے رن بھی کم نکلنے لگے. تو یہاں ہمارے دیش میں یہ بیماری پہلے سے ہے. کسی اچھے آدمی کو یا کوئی اوپر جانے والے آدمی کو نیچے کیسا کھینچا جائے، اس میں کرکٹ بھی اپواد نہیں ہے. تو وہ خود کرکٹ میں ان کا نام پوری دنیا میں لے جاتا تھا عزت سے. لیکن ان کا نام کیپٹن جب وہ ہو گئے تبھی ان کا نام خراب ہونے لگا، کیونکہ ان کی کیپٹنسی میں دوسرے کھلاڑی انہیں ساتھ نہیں دیتے تھے جان بوجھ کر. چلو یہ ہمارے دیش کے الگ کھان پان کا یہ برا نتیجہ ہے. تو پھر انہوں نے اس کا پرینام ان کے کھیل پر ہو گیا. ان کے بھی رن کم نکلنے لگے. پھر انہوں نے اپنے آپ کیپٹنسی چھوڑ دی، دوسرے کیپٹن بن گئے. پھر انہوں نے بدلا لینا. دیکھو کرکٹر بھی ہوتے ہیں، لیکن ان میں وہ کوئی بڑے مہاتما نہیں ہوتے ہیں. وہ بھی سادے انسانوں جیسے ہی ہوتے ہیں. ان کی بدھی بھی، ان کی پڑھائی وڑھائی نہیں ہوتی ہے زیادہ، اس کے لیے وہ بھی بدلے پر اتر ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ کبھی کیا کرتے تھے، امپورٹنٹ میچ میں سچن تینڈولکر بھی جان بوجھ کر آؤٹ ہو جاتے تھے. پھر کرکٹ سمیکشک ان کو پتہ تھا، کوئی بھی
टैलेंट लोग तुरंत पहचान जाते हैं, इस मैच में क्यों नहीं खेला, बुद्धू लोग नहीं पहचान सकते उसको। तो वो नहीं खेलते थे। तो फिर उन पर टीका हो जाती थी। टीका बोलेंगे तो इनके गलतियों को दिखाने का काम हो जाता था पत्रकारों द्वारा। मीडिया में उन पर प्रहार किए जाते थे। सचिन तेंदुलकर एक ऐसे आदमी थे, उन्होंने कभी जवाब अपने मुंह से नहीं दिया। टीका का जवाब, अपने ऊपर जो टीका हो रही है उसका जवाब उन्होंने कभी भी अपने मुंह से नहीं दिया, अपने बैट से दिया। जिस दिन उन पर टीका होने लगी, टीका होती थी, उसके अगले मैच में वो सेंचुरी बनाते थे, फोड़ते थे सामने वाले गोलंदाजों को, यानी कि बॉलरों को फोड़ डालते थे। ऐसी सचिन तेंदुलकर की खासियत थी। वो क्रिकेट उनका ऐसा खेल था, उनके हाथ में था, वो कभी आउट होना है कभी नहीं होना है, उनको कोई आउट नहीं कर सकता था। वो उनकी क्रिकेट में दादागिरी थी और उन्होंने लास्ट तक चलाई भी उसको। और जब जब वो आउट हुए, वो आउट नहीं हुए, उन्होंने खुद अपने आप को आउट करते थे वो। तो देखो, इसमें हमें ये संदेश देना है कि ऐसे बच्चे हैं ना, सचिन तेंदुलकर, ये इनको इनकी बात सुननी चाहिए। इनको कभी इनसे तुम कभी कपट करोगे ऐसे बच्चों से, तो तुम्हें उसकी सज़ा, यानी कि उसका परिणाम मौत के समय भुगतना पड़ता है। तुम जब मरोगे उस दिन ये सब तुम्हें याद आ जाएगा, अरे मैंने इसको खाया था, इसको मारा था। मरने के पहले 1-2 दिन सब दुष्कर्म इंसानों को याद आ जाते हैं। मरने से पहले 2-3 दिन, लेकिन उसको बोलते हैं लेट लतीफ़। सब कुछ हो जाने के बाद तो हम सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे थे, और ये हमारे इस बच्चे की। देखो, ये किसा बेटा है, इसको ज़रा वंदन करो, नमस्कार नहीं, वंदन करो। ये वंदन करने के काबिल है। तुम्हारा इंसानों जैसा ये गद्दार नहीं होता है। ये सभी प्राणी इसकी जात के गद्दार नहीं होते। इंसानों में कोई लोग अच्छे रहते हैं और कोई गद्दार हो जाते हैं। चलो, गद्दारों की उनकी सज़ा मिल भी जाती है और अच्छों को उनका फल भी मिलता है। महाभारत की कथा में हमने बताया है, युधिष्ठिर ने नरक को भी स्वर्ग बनाया था।